Salam alaikum. Alors, on continue tout simplement le contrôle de gestion. Et donc, nous avons vu, ou bien on s'est arrêté au niveau tout simplement de la performance, on l'a bien compris. Et donc, avant de commencer direct, avant de parler des écarts, parce que les écarts font des budgets. Et donc, pour éviter et lever la confusion à le budget, on va voilà, l'expliquer. Donc, un budget fait le coût variable plus un coût fixe. Fait un budget de centre, et notamment dans les charges indirectes, fait coût variable et coût fixe. Parce que c'est la base toujours, باش تفهم analyser معايا des écarts. Donc, un budget fait coût variable et coût fixe. راني قلت coût ما قلت charge. علاش؟ coût c'est la somme des charges. C'est la somme des charges. Et puis charge fixe, coût fixe. Mais chez charge, parce que la somme des charges fixes, c'est un coût fixe. Alors, nous traitons les charges variables ou nous les charges variables. Alors, si je suppose, on sait très bien avant de supposer que les charges variables, elles sont proportionnelles avec l'activité de l'entreprise. Les charges variables, mais pas les charges fixes. Les charges fixes, ils sont fixes. Ils sont fixes, ils ne bougent pas. Donc, ils ne bougent pas, c'est-à-dire, ils sont fixes, quel que soit le niveau d'activité. Mais les charges variables, elles varient en fonction de l'activité. Donc, c'est une fonction de l'activité. C'est une fonction de, si l'activité augmente, les charges variables augmentent. Si l'activité baisse, les charges variables, si l'activité baisse, les charges variables baissent. S'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de charge variable. Je vous donne l'exemple d'une voiture. Il est un automobile, voiture. Le mazout ou l'essence, c'est la voiture, l'essence ou la gasoil. Alors, il est des automobiles qui sont station. Est-ce qu'on va consommer le mazout? Non, tu ne vas pas consommer de mazout. Il n'y a pas de gasoil, il n'y a pas de consommation de gasoil, c'est zéro. Donc les charges variables sont et c'est zéro. زيت الطوموبيل وحركتيها مشيتي من 60 كيلومتر غتكونسومي المازوت لا ما غتكونسومي على حسب لاكتيفيتي على حسب شحال من كيلومتر مشيتي 60 كيلومتر تقدر على حسب الطوموبيل المهم كتكونسومي تقدر تكونسومي 100 درهم مثلا كتكونسومي 100 درهم الا كانت 60 كيلومتر كتكونسومي 100 درهم واخا مزيان مشيتي 120 كيلومتر يعني 60 ضربتيها بجوج مشيتي 120 كيلومتر شحال غتكونسومي 200 درهم مشيتي je sais pas donc 120 donc 240 غتكونسومي الدوبل 400 درهم وانت طالع دونك حبستيها كاع ما تكونسومي حتى شي حاجه دونك لي شارج فاريابل elles dépendent de l'activité هنا مثلا le nombre de le kilométrage c'est bon donc on ne consomme pas si on ne bouge pas si on bouge on consomme c'est pareil pour l'entreprise الضوء si l'entreprise elle est présente راه الضوء الماء خدام تنخلصوه si l'entreprise quitte ولا شدات كونجي ولا هذا ما تخرجش الضوء الماء donc parce qu'il ne consomme pas d'eau et de l'électricité donc mais les charges variables totales هذا c'est au niveau des charges variables totales mais les charges variables par unité par unité c'est-à-dire par unité d'activité ou la unité de production comment il est واش variable ou la fixe les charges variables unitaires sont fixes, il n'est pas variable. Je vous donne un exemple. Si par exemple, pour produire deux petits pains, c'est un exemple. Pour produire juste du petit pain, donc les charges variables totales, c'est 4 dirhams. Les charges variables totales. L'ensemble des coûts, c'est le coût. C'est le coût. Mais انا بغيت par petit pain شحال ندير un petit pain عندي جوج كان برودوي لونتربريز كديري جوج petit pain pour faciliter l'idée انا بصيت نوصلك l'idée donc deux petits pains c'est-à-dire combien c'est 2 donc 4 sur 2 c'est 2 ياك c'est-à-dire كل petit pain كطيح علينا le coût variable par unité par petit pain c'est جوج دراهم مزيان très bien on va augmenter l'activité on va augmenter la production كانت جوج l'entreprise a décidé d'augmenter. حنا في الدار بغينا نطلعوا لا برودكسيون من جوج بغينا نديروا 4 ديال البيبانات بغينا نديروا 4 ديال البتي بانات بقيناش باغي نديروا جوج بغينا 4 الوغ الا بغيتي 4
شحال خصك ديال لي شارج فاريابل sachant que 2 خصكيهم 4 يعني خصك 8 بحال ضربتي في جوج donc vous voyez que les charges variables هنا كنهضر على la proportionnalité les charges variables elles sont proportionnelles avec l'activité شحال كتساوي 8 على 4 سي جوج c'est-à-dire charge variable unitaire بقاو فيكس مازال ما تبدلوش انت واخا من طلعنا لا برودكسيون راه لي شارج فاريابل يونيتير ما تبدلوش ولكن لي شارج فاريابل جلوبال كيتبدلوا لي شارج فاريابل جلوبال كيطلعوا مع لاكتيفيتي مي باغ يونيتي ما تيطلعوش يبقاو فيكس حاول تفهم شنو كنقول لي شارج فاريابل يونيتير ils ne bougent pas mais charge variable globale ils bougent كيطلعوا مع لو نيفو داكتيفيتي هانت جوج بتي بانات nécessitent 4 covariables c'est la charge c'est les charges c'est l'ensemble des charges mais bref on a le coût par unité par type pana c'est 2 قسمت على جوج parce qu'on a la production اللي كندير هي جوج في الدار صوت غير جوج par exemple طلعت la production من جوج ل4 من طلعت من جوج ل4 les charges variables total ما غاديش يبقاو جوج non شحال يوليو 8 c'est comme si on multiplie fois 2 غتقول لي انت علاش ملتيبليتي فوا 2 ولا علاش هما تيطلعوا حيت انا تنهضر لك على لا بروبورسيوناليتي كيطلعوا بلا ميم بروبورسيون هاد لي دو كيمشيو بلا ميم بروبورسيون مثلا طلعت ب 50% لاكتيفيتي طلعت ب 50% لي شارج فاريابل كيطلعوا ب 50% فوالا لاكتيفيتي طلعت ب 40% لا برودكسيون كتطلع ب 40% باسكو لي شارج فاريابل باش تفهم لي شارج فاريابل كاين فيهم 3 ديال لي تيب باش تفهم مزيان لي شارج فاريابل فيهم 3 ديال لي تيب كاين لي شارج فاريابل plus que proportionnel. Quelles sont les charges variables plus que proportionnelles? Quelles sont les charges variables proportionnelles? Ou quelles sont les charges variables moins que proportionnelles? C'est-à-dire les charges variables qui ont la même proportion que l'activité. هانت طلعناهم بلا ميم بروبورسيون بشحال زدنا من هنا لهنا جوج زدنا بشحال زدنا يعني زدنا النص هانت من جوج ل4 شحال زدتي النص بغيتي تاكد البروبورسيون هانت شحال زدنا كنا في جوج ولينا في 4 تبع معايا باش تفهم هانت من جوج ل4 يعني شحال زدنا ديال بتي بان جداد زدنا جوج شحال هاد جوج كيغوبريزونطيو من 4 بتي بان سي 50% واخا وهنا شحال زدنا عاوتاني زدنا من 4 ل 8 ياك يعني شحال زدنا 4 ديال الدراهم تزادوا دو بلس اي دونك 4 على 8 التوتال يعني شحال تزادت 50% donc tout simplement l'activité et les charges variables طلعوا بلا même proportion et donc انا كنهضر على la proportionnalité هاد les charges variables proportionnelles c'est-à-dire que des charges qui varient exactement nettement de la même proportion que l'activité, c'est-à-dire des charges variables qui augmentent de la même proportion que l'activité, هما اللي كنسميوهم des charges variables opérationnelles. ها كنسميوهم هنا كتبها donc des charges variables opérationnelles. كيتسماو des charges variables opérationnelles. ما كنهضرش على هادو وما كنهضرش على هادو حيت الا هضرت على هاد الجوج الاخرين راه ما غاديش تخرج لك لو كو فاريابل يونيتير ما غاديش يكون كونستون غيتفاريا لك انا كنهضر على لي شارج فاريابل اوبيراسيونيل c'est-à-dire proportionnel c'est bon très bien donc انت فهمتي هاد لو كوتي بعدنا لي شارج فاريابل ils sont constants les charges variables unitaires ils sont constants et ils ne bougent pas et les charges variables globales elles évoluent elles augmentent ou là elles diminuent avec l'activité de l'entreprise si l'activité de l'entreprise augmente les charges variables augmentent, si l'activité baisse, les charges variables baissent. De la même proportion. Parce que lorsque je dis plus que proportionnel, غتكون بحال هكا. بحال الا قلتي الا مثلا هنا زدتي 4 بتي بان هذه هي بلوس كو بروبورسيونيل شنو معناتها؟ الا زدتي من 2 ل 4 البتي بان لي شارج فاريابل ما غاديش يكونوا 8 بلوس كو 8 بلوس كو بروبورسيونيل غيكونوا مثلا 9 ولا الفوق 9 10 11 الا قلتي موان كو بروبورسيونيل ما غاديش يكونوا 8 شنو غادي يكون موان كو بروبورسيونيل يكونوا من التحت يعني 4 بتي بانات غتزيد 4 غادي يزيد 4 بشحال تكون مثلا تكون 7 من تحت 8 يعني مثلا 7 هادو موان كو بروبورسيونيل مي حنا كنهضروا على بروبورسيونيل كنهضروا على بروبورسيوناليتي سو سون لي شارج فاريابل اوبيراسيونيل دونك اون ا رولفي هاد لو بروبليم نمشيو لي شارج فيكس
نمشيو les charges fixes. C'est bon? نمشيو les charges fixes. Donc, les charges fixes, ils sont fixes. Les charges fixes, ils sont fixes, ils ne bougent pas. يعني la voiture, le mazout, elle est variable. Voilà, le gasoil, variable. Elle varie avec l'activité. شحال كتمشي من كيلومتر، شحال ما مشيتي من كيلومتر، شحال ما تكونسومي بلوس. شحال ما حركتيهاش ما تكونسومي حتى حاجه. ولكن فين كنحط الطوموبيل فواتور محطوطه اكبر من حسابك مين كنحط الفواتور كاينين دي شارج فيكس كو جو كونسوم حركها ولا ما تحركهاش ولا سير بها حتى لهولندا جو سي با سير اللي بغيتي دير كتكونسومي لي ميم شارج بحالاش لي شارج داسيورونس مثلا لي شارج داسيورونس انويل راك كتخلصهم حركها ولا ما تحركهاش الطوموبيل حركها ولا ما تحركهاش راه غادي تخلص لاسيرونس ديالك مثلا لا فينيت هي لا فيزيت لا فينيت جو سي با دونك الضريبه على السياره حتى هي هادو كاملين سون دي شارج كيسوا فيكس ماشي الدوله كتقول لك لا ما حركتهاش غادي نرجع لك شويه الفلوس فين كتخلص الضريبه عليها تخلص بالضريبه في العام فيكس حركها ما تحركهاش سير 10 كيلومتر سير 200 كيلومتر ماشي سوقها دونك اي سون فيكس اي نو بوج با يعني لاكتيفيتي ما كيمشيوش مع لاكتيفيتي مثلا هنا مثلا لاكتيفيتي ديال الكيلومتراج il ne dépend pas de l'activité de kilométrage هما كيبقاو ديما 200 quelles que soient les charges variables donc si je suppose que les charges fixes مثلا sont de 2000 si les charges variables ils sont de 2000 ياك on suppose que l'activité pour faciliter alors on suppose maintenant que l'activité de l'entreprise le centre production كيخدم بلي زور كيخدم بالسوايع et خدم مثلا voilà خدم par exemple 100 heures le centre كيخدم 100 heures il خدم 100 ساعه وحنا لي شارج فيكس توتال لونسومبل دي شارج سي لو كو شحال الساعه c'est-à-dire le coût fixe par unité par heure par unité par unité شحال alors tout simplement alors c'est 20 تعطيك 20 c'est-à-dire 20 dirhams par heure 20 dirhams par heure واخا مزيان هذه سي l'activité ولا la production supposons que l'activité نهبطوها نديمينيو لاكتيفيتي دونك عندك 20000 ولا 2000 حيت لي شارج فيكس ما كيتبدلوش واخا انا نبقى نفاريي لاكتيفيتي ولي شارج فيكس ديما يبقاو 2000 حيت ما تيتبدلوش لاسيرونس ماشي كنخلص بلوس ولا موان حيت كنحرك الطوموبيل بلوس ولا موان نو حركها ولا ما تحركهاش ولا خليها كاع انت جالسه تما راه كتخلص لك لي شارج فيكس انت كاري في الدار كاري شي دار محل في السكن الا كنتي كاريها وكنتي مسافر شهرين شنو ما تخلصش الكرا انت واخا ما ساكنش ما كايناش اكتيفيتي غتخلصهم فيكس ولكن الضوء المغربي ما غاديش تخلصهم حيت ما كونسوميتيش دونك مثلا 10 هبطنا لي شارج شوف لي شارج مشاو لاكتيفيتي هبطات من 100 ل 10 ولينا ما كنبقاش كنخدموا 100 ساعه ولينا كنخدموا غير 10 السوايع دونك الا كنتي كتخدم 10 السوايع شحال الساعه طيح عليك غطيح عليك ب 200 او دونك لي شارج فيكس يونيتير كتلاحظوا كيطلعوا فوقاش كيطلعوا لي شارج فيكس يونيتير كيطلعوا à chaque fois que l'activité diminue donc une fois l'activité diminue l'activité كتهبطات من 100 ل 10 l'activité diminue et donc les charges fixes augmentent c'est si l'activité diminue عاود تزيد هبط مثلا 2000 تخيل خدمتي غير ساعه مثلا حيت هادو كتخلص تخيل خدمتي ساعه في الصمت 2000 للساعه تعطيك 2000 درهم 2000 درهم par heure donc les charges fixes unitaires غاديين هما تيطلعوا فوقاش فين لاكتيفيتي كتهبط علاش tout simplement parce que tout simplement il n'y a pas une meilleure absorption des charges fixes on n'a pas bien absorbé les charges fixes ils sont fixes mais à chaque fois qu'on travaille à chaque fois qu'on absorbe les charges fixes كتكون une meilleure absorption et une meilleure utilisation des charges fixes داكشي علاش tout simplement فين كنشريو بالغرو داكشي كيطيح علينا رخيص وفين كنشريو شي حاجه بحبه كطيح علينا غاليه باكيه الفرماج تطيح عليك
رخص من الا شريتي حبه وحده. ما كطيحش حبه الا كانت كدير بدرهم ما تطيحش عليك بدرهم الا شريتي باكي كطيح عليك بقل. علاش؟ سي ا كوز دي شارج فيكس. Tout revient aux charges fixes. C'est ce qu'on appelle les économies d'échelle. Là, ce qu'on appelle les économies d'échelle. Donc, les économies d'échelle, c'est-à-dire que à chaque fois on augmente l'activité, à chaque fois que l'activité augmente, on absorbe mieux les charges fixes parce qu'ils sont fixes. Et donc, on absorbe mieux les charges fixes. Et donc, le coût fixe unitaire qui est à chaque fois que la production diminue, on n'absorbe pas les charges fixes. يعني بحال اللي قلتي هاد لي زور هما الجيش اللي كيتعاون باش يتعاون معاك على لي شارج فيكس. بحال شي واحد كيتعاون معاك في الكرا. يعني هاد لي زور شحال ما زدناهم بحال اللي قلتي كيتعاونوا معنا في الكرا ولا كيتعاونوا معنا في داك المصاريف اللي كيسون فيكس. اي دونك سي بور سا كو شحال ما زدت من برودوي شحال ما كل برودوي كيعاون معايا كيسبورتي معايا اون بارتي من دي شارج فيكس. اي دونك كل برودوي كينزل لو كو ديالو باسكو لو كو توتال Alors, parce que le coût total d'un produit, c'est le coût fixe, le coût variable unitaire plus le coût fixe unitaire. C'est le budget ou le par unité. Et chaque produit, le coût total dialo, c'est le coût variable unitaire plus le coût fixe unitaire. Et sachant que il est constant, donc le coût total, il dépend de coût fixe unitaire. Les charges variables unitaires ما كيتبدلوش. Donc شكون اللي من هنا يجي البروبليم؟ لو بروبليم جاي من لي شارج فيكس. جاي البروبليم لي شارج فيكس هما اللي كيتفارياو هما اللي كيأثروا دابا على لو كو توتال. دونك انت تفهم واحد الحاجه مزيانه في لو كونترول دو جيستيون اي في لا كونطابيليتي اناليتيك. الناس اللي فاهمين لا كونطابيليتي اناليتيك يعرفوني فين غادي. دونك لو كو توتال il varie. شكون اللي كيأثر عليه؟ ها هو اللي كيأثر عليه لان لو كو فاريابل يونيتير ما كيتأثرش. هو يتابع لاكتيفيتي. مشات لاكتيفيتي لهنا كيتبعها مشات لهنا في لي فليكسيبل ما اثرش بالاكتيفيتي دونك il est proportionnel. Mais le coût fixe unitaire ها انت كيبقى يطلع à chaque fois que l'activité كتهود. à chaque fois que l'activité كتهود. Et donc à chaque fois que l'activité كتهود le coût total كيطلع. Et à chaque fois que l'activité كتطلع le coût total كيهود à cause de ça. هاد لو بروبليم هذا ديال اللي كيأثرنا على لو كو c'est-à-dire que la variation de l'activité, parce que l'activité على هذا وعلى هذا كنقسموا على même activité. مثلا هنا 4 كنقسموا على 4 الا زدتي 5 الا زدتي 6 الا زدتي 7 غادي يهبط لو كو فيكس unitaire كيهبط لو كو فيكس unitaire. دونك لو كو توتال كيهود فوقاش à chaque fois que l'activité كتطلع باش نابسوربيو mieux les charges fixes. Et donc هذا c'est un problème au niveau de la gestion. كيخلق لنا بروبليم هذا مسكين درويش بهذا كيخلق لنا بروبليم كيأثرنا على لو كو. دونك لو كو varie avec la variation de l'activité. Mais pour éliminer l'effet de la variation de l'activité, pour éliminer l'effet de la variation de l'activité sur la variation de coût, جات واحد la méthode هي la solution. Voilà un problème. Et جات une solution. Je connais le problème, la méthode qui est apportée comme une solution, c'est la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes. La méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes. Et donc la méthode اللي كاينه في la comptabilité analytique اللي قريتوها علاش قريتوها؟ Parce qu'il y a un problème au niveau des charges fixes. ما عندناش problème au niveau des charges variables, mais عندنا un problème au niveau des charges fixes. يعني le coût كيتبدل il varie avec l'activité. شنو حنا بغينا نديرو بهاد لا méthode d'imputation rationnelle des charges fixes؟ بغينا éliminer l'effet de la variation de l'activité على la variation de coût. ما بغيناش ان في l'activité كتبقى تزعزع لنا لو كو. بغينا l'activité تبقى تزعزع وهذا يبقى ديما فيكس. شنو درنا اذا؟ La méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes هي la solution. Et la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes شنو هو l'esprit ديالها؟ شنو هي la logique ديالها؟ Tout court, tout simple. C'est une méthode tout simplement qui vient tout simplement de rendre. Il vient de rendre les charges fixes variables. هذا هو l'esprit de la méthode. هاد لا ميثود d'imputation rationnelle des charges fixes غترجع لك لي شارج فيكس بحال هادو فاريابل حتى هما ترجعهم لك فاريابل. Et c'est pour ça on a introduit tout simplement le coût de l'imputation rationnelle, le coefficient d'imputation rationnelle qui est l'activité réelle à l'activité normale. كناخذوا غير la partie des charges fixes qui est consommée بحال les charges variables كتمشي مع l'activité. C'est bon? Alors, j'espère que c'était clair au niveau de coût total
qui est le coût variable unitaire, coût fixe unitaire, qui est le budget. Mais le total de les deux, c'est ce qu'on appelle un budget au niveau des charges indirectes. Donc, j'espère que vous avez compris le raisonnement, parce qu'il est important de creuser le budget ou le coût total باش تقدر تاناليزي توجور. حنا كنحاول نحيد كاع لي بروبليم اللي شي واحد اللي تخليه ما يفهمش. كنحاول نحيد ما امكن باش pour faciliter la compréhension et banaliser l'information. Alors j'espère que c'était clair et inchallah à la prochaine.